Okay, the next question is, for example, a cow has got LSD, right? So what we do as a treatment purpose, we take the blood serum, we take serum from a LSD recovered animal. Can that serum from LSD recovered animal be used in a new case of LSD? В случае, если мы имеем заболевшее животное, в качестве лечения можем ли мы взять сыворотку крови от уже выздоровевшего животного и ввести ее заболевшему животному? Нет. Конечно же, это имеет место быть, но, на наш взгляд, это самый крайний вариант. И есть высокие риски того, что это неэффективно. Of course, such method exists, but we do not recommend it. It's just an emergency measure because we think that it's ineffective and it might cause some bad consequences. Дело в том, что с сывороткой от одного животного к другому животному могут передаваться помимо антител, еще и помимо защиты, не антител, а защиты, еще и другие патогены. Тем самым мы поспособствуем перезаражению стада. You see, sera, if we take sera from one animal and inject it to the other animal, so besides protection, an animal can also receive some other pathogens, you see, and get diseased, and the whole herd can get reinfected, you see. Кроме этого, конечно же, возможен и появление аутоиммунных заболеваний на введение чужеродного белка, чужеродной сыворотки. And there are high chances of autoimmune conditions because some foreign protein will be injected into the animal. मैंने इनसे अगला सवाल किया, आपको याद होगा जब लंपी आई थी तो सीरम का जो बड़ा चर्चा हो गया था, कुछ लोग कहते थे लगाओ, कुछ लोग कहते थे ना लगाओ. तो हमने भी उसके ऊपर बहुत सारे सेशंस किए थे और लंपी में जिस एनिमल को बीमारी आ जाती थी और वो बीमारी से रिकवर हो जाता था, उसका ब्लड लेते थे, उसमें से सीरम निकालते थे और फिर वो लगाया जाता था किसी ऐसे बीमार जानवर को जिसको अभी नई बीमारी आई है. तो इसके ऊपर कुछ लोगों का कहना था कि यार ये इस्तेमाल किया जा सकता है, आप सीरम का इस्तेमाल कर सकते हो. कुछ साइंटिस्ट का कहना ये था कि सीरम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. तो मैंने इनकी राय ली है कि आप बताएं इनका जो है व्यू पॉइंट क्या है कि आप सीरम को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इनका कहना ये है कि सीरम का इस्तेमाल करना इनके ख्याल में बेहतर नहीं है. इनका ख्याल है कि इसके बहुत सारे नेगेटिव नतीजे जो हैं आपको मिल सकते हैं. आप जब सीरम इस्तेमाल करते हो तो ना सिर्फ मिसाल के तौर पे लंपी के ख़िलाफ़ तो मुदाफ़त आप में आ ही रही है, लेकिन कुछ दूसरे बीमारियों के जरासीम भी जो हैं एक एनिमल से जिसका आप ब्लड ले रहे हो, उससे कुछ जरासीम भी आप अपने हर्ड के अंदर या उस एनिमल के अंदर जिसमें आप सीरम इंजेक्ट कर रहे हैं वो आप डाल सकते हैं. तो इनका मानना ये है कि इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. और दूसरा ये कह रहे हैं कि सीरम जो है जब आप एक एनिमल के अंदर इंजेक्ट करते हो तो उससे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी जो है इनिशिएट हो सकता है. अब ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को उर्दू में क्या कहना है ये मैं माजरत चाहता हूँ, इसका मुझे नहीं पता, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ जाएंगे. अच्छा, ओके, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर पाकिस्तान? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर LSD वैक्सीनेशन इन Pakistan? Какое лучшее время для вакцинации против ЗОТ в Пакистане? В Пакистане, так как круглогодично очень тепло и насекомые летают круглый год, а они являются переносчиками, то вакцинация не должна быть привязана к какому-то определенному периоду, а проводиться планомерно в течение периода времени. Due to Pakistani climatic conditions, very hot weather, warm weather, and insects
are all year round, yes, and insects are virus carriers, LSD virus carriers. So that's why in Pakistan it doesn't matter what time you use for vaccination. You can use vaccination all year round. So it should be conducted according to the planned scheme of vaccination. Кроме того, можно порекомендовать проводить вакцинацию либо вечером, либо рано утром, чтобы минимизировать фактор стресса от высокой температуры окружающей среды для животных, хотя бы в первое время после вакцинации. We would also recommend to conduct vaccination either late at night or early in the morning when the weather is not very hot and the temperature is lower. So in such a way we can minimize the stress factor for animals. Еще одной рекомендацией может быть совет вакцинировать стельных коров за 3 месяца, стараться вакцинировать за 3 месяца до отела. Таким образом, иммунитет к отелу будет максимально высоким, и теленок получит хороший колостральный иммунитет при рождении. За 3 месяца, да? One more recommendation can be to vaccinate pregnant cows at least 3 months before calving. And this will give a good level of protection and immunity, a good level of immunity, and also a good cholesterol immunity for calves. हिंद से मैंने अगला सवाल ये किया है कि वैक्सीन का पाकिस्तान में बेस्ट टाइम कौन सा है, LSD पाकिस्तान में कब करनी चाहिए. तो इनका कहना ये है कि पाकिस्तान के माहौल को देखते हुए आप साल में किसी भी टाइम जो है LSD वैक्सीन कर सकते हैं. आपको अपनी जो स्कीम ऑफ वैक्सीनेशन है उसको फॉलो करना है. मिसाल के तौर पे अगर आपने जनवरी के अंदर वैक्सीनेशन की है तो आप हर साल जनवरी में करते जाएं. अगर आपने अप्रैल में वैक्सीन की है तो आप हर साल अप्रैल में करते जाओ. कुछ रिकमेंडेशंस इन्होंने दी हैं कि वैक्सीन जो है आपने रात को लेट नाइट करनी है या सुबह सजरे अर्ली इन द मॉर्निंग करनी है. दूसरा इनकी रिकमेंडेशन ये है कि वो एनिमल जो प्रेग्नेंट है और उसको बच्चा देने में 3 माह रहते हैं, इसको स्पेशली वैक्सीन करें. इससे एडवांटेज ये होगा कि आने वाला जो बच्चा है वो माँ के वोले से अच्छी इम्यूनिटी हासिल कर लेगा. तो अगर आप चाहते हो कि गाय के वोले में क्लोस्ट्रम में अच्छी इम्यूनिटी जो है LSD के ख़िलाफ़ पैदा हो जाए तो आप उसकी मदर को, उस गाय को 6 मंथ की प्रेगनेंसी पे, अगर आप गाय की बात कर रहे हैं तो आप 6 मंथ की प्रेगनेंसी पे उसको वैक्सीनेट कर दें. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वालिटी एंड द कोल्ड चेन ऑफ वैक्सीनेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Is there any way, but just looking at the vaccine, can we predict that this vaccine has not undergone any sort of heat shock, any sort of problem? Is there any way we can predict by just looking at the vaccine? Еще один важный момент качества вакцины – это транспортировка вакцины. Глядя на флакон, можно ли определить, были ли нарушены температурные условия перевозки, была ли повышенная температура? Что касается температуры, визуально оценить нарушение температуры невозможно. Мы рекомендуем обязательно использовать термокарточки. Visually, it is impossible to identify vaccine in a vial that was transported under bad conditions, yes, under heat shock or something else. So we recommend using temperature loggers, yes, temperature control cards, monitoring cards while transportation. मैंने इनसे सवाल ये किया है कि आपके पास वैक्सीन आ जाती है, अब आपको क्या पता कि यार ये वैक्सीन जो है इसकी क्वालिटी जो है या इसकी जो कोल्ड चेन है क्या वो कंपनी ने सही मेंटेन की है, क्या ये जब रशिया से चली है पाकिस्तान आने तक क्या इसको ठंडी हालत में रखा गया है, क्या कोई तरीक़ेकार है कि वायल को देख के, वैक्सीन को देख के हम ये बता दें कि हाँ यार ये है सही हालत में हमारे पास आई है. तो अनफॉर्चुनेटली इसका कोई हल नहीं है. ये सिर्फ ट्रस्ट है जो आप कंपनी पे कर सकते हैं, या कंपनी जो है उसका आप समझ लें कि उसका एक इत्मीनान ही है. वैक्सीन को देख के हम ये नहीं बता सकते कि इधर जो है इसकी कोल्ड चेन मेंटेन थी या इसको कल 2 घंटे की बिजली बंद रही उसका झटका लग गया या 6 घंटे का झटका लग गया
یا کوئی بھی جھٹکا لگا, یہ آپ صرف ویکسین کی وائل کو دیکھ کے آپ نہیں بتا سکتے ہو, یہ جو ہے اعتماد ہے کمپنی پہ جو آپ نے کرنا ہے. اوکے. И в наших условиях при производстве вакцины, при разработке вакцины мы доказали, что в течение 72 часов вакцина не теряет своих инфекционных свойств. Это очень удобно фермерам при применении вакцины в условиях высоких температур. Когда открыто уже Да, хранение, да? при уже непосредственно. And also, we would like to add that ARI vaccine, the vaccine produced at our Federal Center for Animal Health, we proved that it remains stable during storage during storage in an open condition, in a diluted condition for 72 hours. So for 72 hours, the vaccine remains stable and it doesn't lose its qualities and its properties. At what temperature? Just at any temperature. When it's opened, yes. It's reconstituted? And not reconstituted, yes. Then you can use it at any temperature for 72 hours? Yes. Really? Yes. При любой вообще температуре. Вакцина была проверена при температуре плюс-минус 25 градусов. Ну, где-то при такой при температуре. этой только, да? 25-30 градусов. Up to 25-30 degrees. Up to 25-30 Yes. یہ 25-30. ایک نئی انفارمیشن انہوں نے دے دی ہے جو میرے لیے بڑی حیران کن ہے. یہ کہہ رہے ہیں, آپ کو پتا ہوگا LSD ویکسین کے اندر 2 وائلز ہوتی ہیں. ایک کے اندر جو ہے وہ آپ کو واٹر دیا جاتا ہے, لیکوڈ دیا جاتا ہے, اور دوسری جو ہے نا پاؤڈر فارم میں ویکسین ہوتی ہے. آپ ان کو مکس کرتے ہو تو ویکسین جو ہے آپ کی تیار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. ویکسین تیار کرنے کے بعد ہمیں یاد ہے, ہم بھی لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ یار آپ 24 گھنٹے کے اندر ویکسین استعمال کر لو. زیادہ تر کمپنیز جو ہیں ان کی یہی ریکمنڈیشنز ہوتی تھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیڈریشن جو ویکسین بنا رہی ہے وہ جب آپ ایک دفعہ ویکسین تیار کر لیتے ہو تو 72 گھنٹے تک, 3 دن تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. اور اگر آپ نے اس کو ایک دفعہ مکس کر لیا ہے, اس کے بعد 25 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک وہ سیف رہتی ہے, اس کا ایکشن ٹھیک رہتا ہے. یہ میرے لیے بڑا حیران کن ہے. تو جو ویکسین ان کی فیڈریشن دے رہی ہے 3 دن تک اس کی ایفیکیسی ٹھیک ہے, اور دوسرے نمبر پہ آپ اس کو 25 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک رکھیں تو وہ خراب نہیں ہوتی, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا جو ہے ایک جو ہے نا یہ سمجھے کہ ایک بڑا ایج ہے. Для того, чтобы не нарушать условия, температурные условия перемещения вакцины или доставки вакцины, мы рекомендуем использовать проверенных поставщиков, таких как компания. To ensure compliance with the temperature conditions during transportation of the vaccine, we recommend you to use reliable supplies. For example, such supplies as Mustafa Brothers Company. So reliable supply is the key issue here for compliance of temperature conditions. یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ریلائبل سورس سے رابطہ کریں جو آپ کو ٹرانسپورٹیشن کا جو ہے, جس کے درمیان جو ہے ظاہری بات ہے جو سارا کام ویکسین کو پڑتا ہے وہ ٹرانسپورٹیشن میں پڑتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ریلائبل جو ہے نمائندے سے, جیسے انہوں نے مصطفیٰ بردر کی بات کی ہے, ان کے جو سول ڈسٹریبیوٹر ہیں اس وقت پاکستان میں وہ مصطفیٰ بردر ہیں, ان کے پاس ان کی فیڈریشن کی ویکسینیشن موجود ہے. تو یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی ان سے, ان کے نمائندے سے, وہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں ویکسین جب بھی لیں ڈائریکٹ کمپنی سے لیں, ان کے نمائندے سے لیں, کل کو وہ آپ کو آنسریبل بھی ہیں. اگر اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بنے تو کمپنی آپ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے, آپ کی بیک بون ہوتی ہے. اگر آپ ڈائریکٹ کمپنی سے ویکسین نہیں لیتے ہو تو پھر ظاہری بات ہے کل کس کو پوچھیں گے آپ. اس لیے ڈائریکٹ ریلائبل بندہ جو ہے اسی سے جو ہے آپ نے ویکسینیشن لینی ہے. Okay, we have faced like LSD for 1 year in Pakistan. So I would like to discuss something about the treatment aspects. During July and August, when the temperature was very high, when the humidity was high, we have seen cases when they got LSD, then after some days the animal got swelling on the legs. They got swelling on the legs. And the animal does not sit for 3, 4, 5 days. Besides all the treatments, that swelling is not gone and the animal doesn't sit. So what to do in that case?
Мы уже у нас год уже ЛСД в Пакистане. Касательно лечения. В июле-августе температура была высокая, влажность была высокая. После через 3 дня после вакцинации у животных были отеки на ногах очень сильные, на нижних конечностях, и некоторые животные до сих пор не могут сесть. Что делать в таких случаях? Он сказал сесть, да. Да. Что делать в таких случаях? Во-первых, первое, что мы можем посоветовать, это при планировании вакцинации избегать все-таки вакцинирования животных при таких высоких температурах. First of all, for plant vaccination, we would recommend to avoid vaccinating animals under high temperature conditions and high humidity. Это касается любых вакцин, не только вакцин против ЛСДВ. И если, возвращаясь к ЛСДВ, если, например, при использовании нашей вакцины срок вакцинации животных подходит, да, например, прошло еще менее года, можно вакцинировать животных абсолютно безопасно. Если между вакцинациями будет меньше года, ничего страшного не произойдет. Таким образом, можно сместить срок вакцинации относительно жаркого сезона. Such reactions may occur when any vaccine is used, not only LSD vaccine. But one more recommendation is that between vaccinations, you can, depending on the warm season, hot season, yes, you can change the time between vaccinations. It can be not on 1 year, but less, for example. So you can shift the next vaccination depending on the hot season, for example. I was just asking that if animal has not vaccinated. It's not vaccinated. No vaccination. Animal got a disease. Got diseased. Yes. It got, after 3-4 days of the disease, it got swollen legs. And that is not getting fine after so many treatments. So what can be done in that case? Он говорит не про вакцинированных животных, а про заболевших просто зудом животных. Да, и про лечение спрашивают, что делать, если они заболели, не встают, не выздоравливают, не все методы лечения, то, что они испробовали, не работают. Что делать? Если речь не идет о вакцинации, а о факте инфицирования и проявления клинических признаков болезни, то мы можем рекомендовать только проведение симптоматической терапии. В нашей стране применяется метод stamping out, но он является очень дорогим. So we can only, if we don't speak about vaccination, we speak about the disease and clinical signs, yes, so the disease in animals. We can only advise you symptomatic treatment. In our country, we conduct stamping out of diseased animals. We destroy them. So only symptomatic treatment. ایک سوال بڑا مشکل سا تھا جس کا ہمارے پاس تو جواب اب تک نہیں ہے. لاسٹ ایئر بیماری جب آئی تھی جولائی اگست کے مہینے میں, ایک بڑی کمپلینٹ تھی فارمر کی کہ جیسے ہی بیماری آتی ہے 4 سے 5 دن کے بعد جو ہے پورے کے پورے جانور کے جسم پہ سویلنگ آ جاتی ہے, اسپیشلی اگلی ٹانگیں اور پچھلی ٹانگیں سوج کے یہ ہاتھی کی طرح کی ٹانگیں بن جائیں کرتی تھی. لوگ ڈائیوریٹک بھی استعمال کرتے رہے, اینٹی انفلیمیٹری بھی استعمال کرتے رہے, بڑا کچھ دیتے رہے, لیکن ریکوری نہیں آتی تھی اور جانور 4-4 5-5 دن تک بیٹھے رہتے تھے. ان سے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میں نے پوچھا کہ شاید کوئی نئی چیز ہمیں سیکھنے کو ملے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا میں جب بھی بیماری آتی تو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے, وہی جو ہم پاکستان میں پہلے کر رہے تھے, جو جس قسم کی علامات آتی ہیں اسی سے ملتی جلتی ٹریٹمنٹ کر دی جاتی ہے. اور یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی ہے کہ اسٹیمپنگ آؤٹ پالیسی, کہ جس اینیمل کو بیماری آئی ہے اس کو نکال کے باہر کرو, فارغ کرو.
یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ڈیزیز فری ہونے کا کہ اگر آپ کو بیماری آ گئی ہے، لیکن آپ کو پتہ پاکستان ایک جو ہے ہمارا تعلق ایک غریب ملک سے ہے، ہمارا فارمر تو ایسے جانوروں کو باہر نہیں نکال سکتا، نہ ہی ہمیں کسی قسم کی سبسڈی ملتی ہے گورنمنٹ سے، تو ہمیں جو ٹریٹمنٹ کی طرف ہی آپ کو پتہ آف کورس جانا پڑتا ہے. ون لاسٹ کوسچن از دس ول بی دی لاسٹ کوسچن. An animal has got the disease of LSD. There is no vaccination. Animal got LSD. What will be the immunity status of this animal? Does the immunity last for the whole of the life of the animal? Is it lifelong immunity? У животного есть болезнь ЛСД, оно болеет. Что будет с иммунным статусом происходить? Иммунитет вырабатывается пожизненно или как-то иначе? Что происходит? Иммунитет вырабатывается, иммунная система животного реагирует на внедрение вируса. Но иммунитет не пожизненный, а краткосрочный. Поэтому для того, чтобы животное не заразилось еще раз, необходимо вакцинировать вакциной LSD-Ариах. In this case, there is some immunity level because the immune system reacts, yes, but it is not lifelong immunity, it is a short-term immunity, and in this case, to prevent reinfection, yes, LSD reinfection in animals, we recommend the vaccination. ویکسین آپ نے نہیں کروائی، آپ کے جانور کو بیماری آ جاتی ہے، آپ کا جانور ریکور ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کو دوبارہ بیماری آئے گی، کیا یہ پوری زندگی کے لیے امیون ہو گیا؟ تو ایک ہم نے تو یہی سنا تھا کہ اس اینیمل جو ہے وہ لائف لانگ امیون ہو جاتا ہے، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ جب اینیمل کو بیماری آ جاتی ہے اور وہ جانور ریکور ہو جاتا ہے تو اس میں جو قوت مدافعت آتی ہے وہ لائف لانگ نہیں ہے، ساری عمر کے لیے نہیں ہے. آپ کو ہر سال جو ہے اپنا جو ویکسینیشن ہے وہ آپ کو کروانی ہی پڑے گی. تو یہ بھی کلیئر کر لیں، اگر جانور کو بیماری آئی ہے تو اس کو آپ کو ہر سال روٹین کے ساتھ جو ہے ویکسینیشن کرنی ہے. از رشیا فری فرام LSD؟ This year it is. It is free. This year you have got a status from OIE? Yes, статус мы получили. Not yet, But soon you but will we get. are in the process. رشیا بہت جلد جو ہے یہ LSD فری اسٹیٹس جو ہے وہ امین کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس سال جو ہے یہ اپنا ڈیزیز فری اسٹیٹس جو ہے یہ لے لیں گے. سو تھینک یو ویری مچ ایوجینا، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر الیگزینڈر، تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ سو یو ہیو اے ویری گڈ ڈے ان پاکستان، ویری گڈ ونڈرفل ڈیز. Thank you. Yes, تھینک یو ویری we مچ، did. تھینک یو ویری مچ فار دا انٹرویو. جی ہمیں اجازت دیں، ہم نے کوشش کی ہے چیزوں کو بڑے سمپل سے سوالات کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے. یہ پروفیشنل لوگ ہیں اور ان کا کام ہی ہے، ان کا پورا کام LSD پہ ہی ہے. امید کرتے ہیں آپ کو سیکھنے کو کافی کچھ ملا ہوگا. ہمیں اجازت دیں، آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں. السلام علیکم.